खुलुमखा Swrangchati ni Kokborok Koktwma o norok jotonono lamshogo tini ni Koktwma rogongkha Fashalo agolini Netaji Subhash Bidyaniketon 2024 bishini class 10 tei 12 board o kaham angkhari bai pass khlainai shirungnai jogrokni borom yafermung panda songsajakha panda o narwai okra angi manjagei kha hastefa Indra Sena Reddy Nallu Fashalo bubak rakhor agolini Netaji Subhash Bidyaniketon 2024 bishiwo madhyamik te kusuk madhyamik kaham angkhari khlaijarono borom yafermung panda khlaijaka ara panda jengseuri ka hasteni hastefa Indra Sena Reddy Nallu majaka bono karibo SMC committee chairman eba hodrai samungtani Rajiv Bhattacharya manjaka rengnok naikolnai committee ni tangphang kajam rengfrungnai bokrok topon chakraborty khoboi Tripura university register khobai kubuni adoro utarjati musungei asali borom yafermung panda jengseuri ka hasteni hastefa khoboi majani nograi rok aboni yagolo koksura theke pandabo hasteni hastefa hasteni jotoni salai kajam rengnokka Netaji Subhash Bidyaniketon rengnokni phurungmani belai nokha aboni logologoi rengfrungmani karibo thumuni bisungti bo belai mongkhlaika henai koksaka asali pandabo madhyamik te kujuk madhyamigo kaham angkhari khlaijarono kha kaham yafarka te borokno borombo yafarka hastefa khoboi majani adoro 76 years कंप्लीट हुआ है लास्ट ईयर ही डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस हो गया अभी हर स्कूल बाकी के स्कूल जितने भी हैं उन लोग अपने स्कूल को देख के सीखना पड़ता है और ये स्कूल हर साल अच्छे रिजल्ट्स के साथ खाली स्टडी में नहीं है पढ़ाई में नहीं है बाकी के इसमें कल्चरल एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स में योगा में जहाँ कहीं भी कॉम्पिटिशन होता है वहाँ अपना स्कूल का नाम जरूर थैथांजानाय बातायनि बदल CPIM नि आदं समीर चक्रवर्तीनि नगद थांगै पाइथाक बरम याफारिखा मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बाय BJP हास्ते तैफां राजीव भट्टाचार्य थैथांजा मुताइचाजा CPIM नि आदं समीर चक्रवर्ती न पाइथांनि बागै बरम याफारि नारिगेखा हास्तेनि मन्त्रि अक्रा डॉक्टर मानिक साहा और जोराव पाइथां नारिक मुंगो बिनि लगी तंगो हास्ते BJP काशको राजीव भट्टाचार्य না প্রবীর চক্রবর্তী এবং আমাদের ফ্যামিলির সাথে আমার অনেক আগের থেকে আমার পরিচয় চেম্বারও যেতেন পেশেন্ট হিসাবেও গেছেন ওনার ফ্যামিলির সবাই আসতেন এবং আমার যে দাদা ছিল বিভিন্নভাবে উনি দায়িত্ব পালন করেছেন এবং মানুষের জন্য কাজ করেছেন কাজেই এলাকার মানুষ হিসেবে এলাকার গার্জেন হিসেবে আমি মাঝে ওনার শেষকৃত্যে অংশগ্রহণ করার জন্য এখানে থ্যাংক ইউ স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে দুটি স্কুটি স্ক্রুটিনি পাইমান ইয়াগুলো জুলাই চিচুকু শালমারি ফাশাল পশ্চিম ত্রিপুরা ডিএম বিশাল কুমার কগনারখা বসাখা ত্রিস্তর পঞ্চায়েত চংবারি নি বাগৈ বিজেপি বদলনি খরক চিশনি CPIM ni khorak chishni tai Congress bodol ni khorak chitham candidate nomination blai yafar laikha Duskani tritayar chongbori no kidingai nomination blai yafar moni paithak sal thangnai salano paikha tini fungo scrutiny claimani jaglo kongdarka saltang haboni hangkurfa Bishal Kumar BJP bodol bhaktei nomination blai yafar jaka khorak chishni yakse bodol yafar jaka khorak chishni te Congress yafar jaka khorak chitham स्क्रूटनी का दिन था इसमें तीनों पॉलिटिकल पार्टी के लोग CPIM कांग्रेस और BJP के रिप्रेजेंटेटिव थे और आज 47 कैंडिडेट्स ने 56 नॉमिनेशन फाइल किया था और 47 कैंडिडेट्स वैलिड माने गए हैं इसमें से 17 कैंडिडेट ने BJP से CPIM से 17 और 13 कांग्रेस से तो अब लास्ट डे विड्रॉल का 22 तारीख है हम उम्मीद करते हैं कि सभी सीटों पर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव है कोई बात पड़ा है क्या? नहीं कोई बात नहीं पड़ा एक कंफ्यूज़न था सीट नंबर 3 बमूतिया को लेके कि वो SC रिज़र्व है कि नहीं है कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी आए थे कि वो SC रिज़र्व सीट नहीं है उसको UR कर दिया गया है परंतु डिस्कशन के बाद यही देखा गया कि वो SC रिज़र्व सीट ही है 3 बमूतिया और उस पर तीनों ही पार्टीज़ ने BJP कांग्रेस और CPIM ने SC कैंडिडेट खड़े किए
हमारे पास लगभग 3 CRPFs की कंपनी आई हुई है और इसके साथ साथ हम उम्मीद स्निचिबा उमरनी चाक्राजक पूर्णलक्षी देबरमा खरग दा बाय तानी कलांगजाखा दाकाय ट्रकबाय ताबुक ब जिबिसा खामनग एडमिट खलाइजाक MDC गणेश देबरमा पातिमुं थायो थां नायिखा पातिमुं खुमुलुं 25 ठाकुर पारानि बेलेखिन वानामी शिंसा पातिमुं मानि शेप्रे मुंगतै शिकक आकारमानि मारि बांमा गोरों थायो नंजागै दंगो तालनि चिचार सालमारि हरनि दाम 4 तामै थामचि होते जराओ थेमरां रक फाइलै मानि खगनानि दांखा ना दाकाति खलायनानि दांखा स्निचिबा उमरनि चाक्रा जोगनो खरगो तानै थैबाय हरबाय दाबाय तानि गलांखा पातिमुं खुमुलुं 25 ठाकुर पारानि सायमानजाखा थेमरां रक आलमारि बखगै रां रक खगै तलांबायखा सागो दुखु माननाय चाक्राजोग पूर्णलक्षी देबरमा ताबुक जिबिसा खामनागो एडमिट खलायजाक यांगो MDC गणेश देबरमा पातिमुं थायो थां कक साइखा पातिमुंनो तुय नाटक मुंगो अंखरजाक पुलिस लाया को फनो संखितो ताम ताम खगजाका म आगे बाजार थां नगे तम सारिको मिया सारिको सै बात याजी इच्छा से तगना बाजार से आंखा ला सुनो खले थापक लाय था थापरुका के ताम ताम खतिन खा न बदर लास हे कुआपै फाइ दंगनि जरा 5টা 5:30 হয় सरि 7টা কি 7:30 बहाय जराओ बिनि अर खायसा चिने बरबनाव पूर्णलक्षी देबरमा 75 बोसोरनि बोसाय हंखाय जमुदार प्रसाद पारा और राधापुर बिसि रापै टेम बिनि बोसायबो खयहांकरनि चाम्पावार PS बिशिं खबजाक चौकीदार कामिनी बुखुक रुपिका देबरमा कमाजाक तालछाका ततयंखा साजेक रुपिका देबरमा बसाजक खरक सानतयै नकनि अंखरि थांमानि यांगो बुमानि बखा ताबुक ब नाइतुगो साजकन केबो बनो नुगै टंखा हिंखे 9233898293 ककदुक नम्बर गोरोंजादि हनै कयजाखा बुमानि फासिंतै बुखुक रुबिका देबरमा बुसाजक खरकसाना लगेतै थानाय जन तालि निजिजिनि सालमारिबो नगनि अंखरि थांमानि ताबुक नगकि फ्लिक सकपायाखौ हानिबे बुखुक रुबिका देबरमानि बुमा बिनि साजकनो रुतुंना बागै तिप्रसा लोकरनो खागनां लोकरनो नगै तंखे ककदुक बै गोरोंदि हनै कयबंनार खा ककदुक नम्बर का 9233898293 रुबिका देबरमानि बुमा साका थांनाय सालगो बेंगालुरु थाना हिनै साबानि फियाबा ताबुक बेंगालुरु दे थांखा सावि पानिया रुबिका देबरमा बुसाजुनो बुसाजु खरसनो लगेत लांगि थांखा फियाबा बसायनबो मंसा कक्राझार सालांरिया अबहायना बादिबो खय हांकर बे खबजाक चाम्पर थानानि रबिचरण चुकी दावर कामिबो पादिबनो गिदिंगि नुखुनि बखाक्तै थानावो मामला एबा कक्सजमबो याफारका रतंना बगै नाना ताम बागै तिनि जे महाके मेडिया रं रिंगै न बसखांगो मोजांना आं मेडिया रं मारे माखाय महाजे यानो बसा माय थांमाने दिनिफ्राय एक मास रां दसा मासाल गैयै नखा थांमाने दा बखौनो रागा खुसपतर गरे गाखोतै दं हापा थांनो दंखा दा फानो खुसपतर माया आंखाय जेखाने जेखौनो बरं नुगै दंगो बेटा रंबाय दं नांखाय बायदि दालाव बायदि जेनि निचेरे कममले जे नर थाना रग कोनो सासागा एफेर कमने खायदा एफेर गरे आफ्रो तामरुं साबर थाना रगले आबो खाय तामरो खै साबो थारो के थांग थाना बाय तामरो खै खादा थांग थाय मदे बे आबो जेखान पान तंनै जेखान तंखानो इनके नाना जे बवादि नंग नंगर थामने जागोल बर बाय नों कोन कन्टेक्ट द माहा बिन जागा फोन द त माया जागो फोन करे बिनि जांने फोन तंमाने न बखलां थांगा जागो फोन करे बिनि गाय जेखान पान तंखाय बखलां मान न ताम रखिनि नग सावै र कलांनि था फोन जे मय बखलां बर थाना रग बहाय र कोन सा माने कोन फान सालांया कोन का थाया तो जाबाय थावै को थानागो मान जुलाई चिचुकु शालमारी फाशालो AICC आदंसं उदयपुर तै विशालगढ़ आमचायो सबाई शुक्रबार कलांगजाक कांग्रेस बुथ तांगनक तै कांग्रेस आदं टीटू अहमेद नि नक गुरुवी नायलेखा लगियो तंगमानी त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस तिफाक आशीष कुमार शाह बाय MLA सुदीप राय बर्मन आकर्षण
জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস জিন্দাবাদ, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস জিন্দাবাদ, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ। वो भी घर पे नहीं आ सकता। अब हम कितने दिन किसके पास घर पे रहे? आप लोग ही हम लोगों को बचा दो। थांनाय सागिसा सिगां बिशालगति उदयपुराव बेलायनो थोंग्रोङै सिथ्रा पातिबारि आबुनि दोगोरोगै गंडा दैसा आमसायाव बेलायनो दंखर सिथ्रामानि बुसगांगो रिटायार चंबारि आबनो कितेंगिनो दाबुक थोंग्रोंनि सेब काहामनो याकाना नाया केबेंनाय बदलनि आदंरबो बुसगां तांसेलो हायनोहाय आसुकफिनाय लोकसभानि अधिवेशन लोकसभाव दाबुक केबेंनाय बदलबो फान फुरंजाक एबा फान दाबुक दंगो आबनि बगिनो एआईसिसिनि खरकनि आदं हास्तेव फाइ सबायका हास्तेव फाइ हास्तेव जे दंखर सिथ्रावै दंमोनि बुलाय तगायै दंमोनि आबुनि कक्ट जगह पर देखने के लिए टीपू अहमद के घर पर और तमाम यहाँ के गांव के लोगों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से, सब लोगों से बातचीत किया और जिस तरह से इन लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आतंक फैलाया गया है और लोगों को मारा पीटा गया, आग लगाने की कोशिश की और सब कुछ यहाँ जो उनका सामान था उसको लूट कर ले गए हैं। सब विपक्ष में है, जो विपक्ष की भूमिका है उसको हम उठाएंगे, यहाँ भी उठाएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो हमारे साथी हैं वो लोग उठाएंगे और दिल्ली में लोकसभा में हमारे विपक्ष के नेता और डिप्टी लीडर दोगई जी आए हैं, वो भी इस मामले को उठाएंगे। तहस नहस कर दिया और आपका परिवार फैमिली मेंबर्स आज खतरे में हैं। एक फैमिली मेंबर को आप पुलिस लेके भी गया है, तो आप सब लोग आज खतरा महसूस कर रहे हैं। और ऐसे मुश्किल के घड़ी में तारिक जी आए हैं, हम आए हैं, प्रदेश कांग्रेस के सभापति आए हैं, हमारा जनरल सेक्रेटरी गिरीश जी आए हैं, सुदीप बर्मन जी यहाँ पे आए हैं, जरिता जी आए हैं। मुश्किल की घड़ी में आपके साथ आए हैं, आप हौसला मत हारिएगा, हम हैं। और अभी हम कल ही पिछले दिन हम गवर्नर से मिले और अब सोमवार वानामा शिंसाके थैका बलं सेबुक खरकसा पातिमुं तेलेमुरा PS नि पुलिनपुर आमचाइनि थैनायनि मुं किंकर देबनाथ आमचाइनि लुकुरकनि बिसिं वानामुं नुजाखा पातिमुं नतै पुलिस चेरी नाइतंगो फिया तामनि बागै थैखा किंकर आबो ताबुकबो साइमन जाग्याखौ bolong tangbedini sebok khoroksani mangkati marmara kitingai belaino ufla kapla chalajak funga jiri patimung tilemura thanambe khobjak Assam Agartala National Highway kanani Pulinpur amsio thinini mung kinkor debnath bo khoroksa beat officer Champoknogor Sadu Parabo sebok klaitongmani yang bukhak thinai bolong tangbedini sebokni nukhuni bahati semanka sangkrongsal horo horni damsi haitama jorabo khoroksa sidia nogya borok Beat officer king kono phone klai nokte ringmani hani bai king korbo nokte ongkhari thangmani fiaba aboni yaglo bobai kebo kerengi mandia kerengnai bo kerengi mania gai nokni borok yang ayang rotuk lebani fiaba mungsa bini nikuma mandia paithago fasal achuk jorabo Pulinpur amsini lama kanabo bolong tangbidini sebok klainai king kor debnati mangkathai klaijake nokha logo no Koktwma ke telemura thani naimthang khobai forensic team te bukhaksini SDPU te kuburi hangkoni naimthang tangforo phai shopeka te rotumu chenggerika nukhungni bukhaktei sarai koksu chabong bono koksabindo butharkana yang bukhak thimani patimno kitengki juta kokbo kasawai tongkha khija Koktwma besintei samanka bobagra khor agruni promoter khoroksa bai king kore sal kolok robido kaisa koknotei kesekereng laijak मुझे दिन করতে না চাকরি করে ফরেস্টার চাকরি করে কালকে রাত্র 10টার সময় 10:30টার সময় ডাক দিছে ডাক দিয়ে বাইর করে আনতে বলতাম সমুদ্রের মেয়ের যাবে মেয়ে জিজ্ঞেস করছে তো কই যাও বন্ধু ডাক দিছে ডাক দিছে না ফোন করছে না ডাক দাঁড়ছে ফোন করছে কইছে বাইরেছে এরপর আমরা রাত 3টার দিকে আমরা ফোন করতেছি ফোন করার পরে মায়ের 2টার সময় ফোন করতে খাওয়া দিতেছে না বাইরেছে 3টার দিকে ফোন করতেছি ফোন করার পরে মায়ের তোলা কথা তাই কিন্তু ফোনটা রিসিভ করা হয়েছে
4টার পরে ফোনটা রিসিভ করছে। 4টা বলতে রাত ভোর 4টা পর্যন্ত ফোনটা রিসিভ করছে। প্রাইভেট গুলা কথা ইংলিশে কয়েকবার ককবরক এবং বহাবাদ্য করে কোন জায়গা মানে কি দেয় না ইনচার্জ নাকি দেন মানে দুতারা অফিসার দুতারা ইনচার্জ অফিসার বিট অফিসার না এমনি জানা বাড়ি না বাড়ি মেন বাড়ি হচ্ছে মহারানীপুর আর এখানে ওখানে আজকে শিশু বিয়ের বাড়ি করছে মানে বাড়াবাড়ির থাকে কারোর সন্দেহ হয়নি এমনি তো সন্দেহ কারোর তুই তো ফোন করতেছে এমনি তো কারোর কোনো শত্রুতা না এমনি এবং কেউ শত্রু একটু কোন জায়গায় পাইছেন আপনারা? ওটা শুদ্ধ ধরা ধরে শুদ্ধ ধরা কখন শুনতে পাইছেন আপনারা? আমরা তো 5:30 মনে হচ্ছে 5:30টার দিকে 5:30টার দিকে বাবার দিয়ে খাইতে যাবে এমন সময় বলে ফোন করছে। ফোন করার পরে ফ্যামিলি রেখে আমি একটু আইতেছি কেমন বাইক বেলের বাইরে আছে। তারপরে কি পাইছেন? তারপরে তো আমরা ফ্যামিলি 2টার দিকে আমার ফোন করছে 2টার দিকে রাত্রে করতে আপনার বাইরে তো আইলে আমার পূজা করছি যেটা থানার জিসিএমটি করাইলাম। করার পরে হঠাৎ করে সকালে ঘুরতে ঘুরতে দেখি খুব লোক নেমে আয় দিন কি নাম ওনার? কি করতো সে? उदयपुरनि गोमती पल्ली आमचायो फुंगाइ सिरसिरि कचाम CPIM MLA खरक सानि नक बुस्कांगो मांगथै मानजाखा पाति मंगनोतै वाना लाइजाक आमचाइनि लुकुरक फुंगाइ सिरसिरि उदयपुरनि कचाम याक्षि बदलनि MLA नि नक बुस्कांगो ट्रेनो मांगथै मानका पाति मंगनो गिथंगै बेलाइनो उदयपुर बहस्ते गनागै अफला काफला सालाइजा पाति मंगनो सेबनखा उदयपुर गोमती पल्ली आमसिनि तंख संतनाय आमसिनि लुकुरक सालबुरनो फुंगाइ कि हिमलायो अबहाय जरावो लामा गनानि ट्रेनो मांगथै क्लाइजाके नखा लगलगिनो चिरिखौ लाइका जेनदंनाय ইয়াগুলো কক্তমা হরজাকা আরগেপুর থানা ও কক্তমা মার্কেট নাইমা থানা পাতিমং থায়ো ফাই সবাইকা থুইনাইনি মুং মুক্তার হোসেন নক সনবন মসজিদ আমসাইও থাংনাই সালথাম রবৈনো কমাজক তমনি মুক্তার হোসেন নকনি বরক ইয়াং আয়াং রুতুলাইমানি ফেবা পাইথাগো ফাশালো ফংনি জরাবো দ্রেনক ক্লাইজাকে মাকাথি মানকা এই সনবনস্থিত মসজিদপট্টির কাছে একটা গোমতী পল্লী এখানে একটা লোক ড্রেনে পড়ে রয়েছে তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে খবর পাই আসি এসে দেখি ঠিকই পড়ে রয়েছে কিন্তু সে 17 তারিখ থেকে মিসিং এখন আমরা পাইছি তারা ড্রেনের মধ্যে পড়ে রয়েছে এখন দেখি আমরা পোস্টমর্টম ব্যবস্থা করতেছি কী কারণে কেমনে পড়ছে কতদিন ধরে আসলে মিসিং 17 তারিখ সন্ধ্যার থেকে আছে মিসিং কি নাম মুক্তার হোসেন বয়সটা কত এবার 34 বা 35 প্রাথমিক অনুমানে কি বুঝতেছেন আপনারা পুলিশ সে সবসময় ড্রাঙ্কার আসলো এবং সঙ্গে একটা মদের বোতলও পাওয়া গেছে কোন জায়গা পড়ে রয়েছে এখন এই সনবন গোমতী পল্লী এই ওয়ার্ড নাম্বার 14 নিয়ার মসজিদ ড্রেনের মধ্যে পড়ে রয়েছে ড্রেনের মধ্যে আচ্ছা কতদিন ধরে পড়ে রয়েছে প্রাথমিকভাবে আপনারা ধারণা করতে পারছেন? হ্যাঁ বডি তো দেখা যায় একটু ভোলা অবস্থা আছে মনে হয় 2-1 দিন আগে পড়ছে তার শরীরে কোনো কি অ্যালকোহলের কোনো বোতল পাইছেন না দূর থেকে বোঝাইতেছে না জলমগ্ন অবস্থা কাদা কুদা আছে বোঝাইতেছে না প্রাথমিক তদন্তের পর বোঝা যাবে যে ময়নাতদন্তের পর পোস্টমর্টমের পর বোঝা যাবে কী করা যায় ঠিক আছে স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি লাকি ড্রতে 60টি স্বর্ণমুদ্রা হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে শর্তাবলী প্রযোজ্য লেম্বসরা বাগবাড়ি ও তংমা রাজশ্রী কলেজ অফ এডুকেশন এন্ড স্কিল কলেজ त्रिपुरा हापांबाय गसिमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटीनि एफिलिएटेड एबा रोंखुंगो चितकजाक कायसा इंग्लिश मीडियम कलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरेजागो और रोंनो कतर परने रोंनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रोंनो बागै थगै दुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खालांजाक तंबयनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायै मानो हायके लेरेवै तिनिनो फायदि निनि आनि जदनि कलेज राजश्री कलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल
Nikuma, Bagbari, Lembosara, Tripura. Kokduk number 9873673875. Tini ni Koktwma rok asuk jorono norok joyawi nai tongdi Swrangchati.